सो पिठा आईगला रेडी देख के सुंदर हो मोर पिठा। तो ये चलतु झील को गाधे पाधे दे नुआ ड्रेस पिंधे दे पिठा खुईदबा। ये मो झी रंग नाच पापा मो झीर तो फाइनल रेडी है ना। मामा को हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछु आपण मैंने भल थे आम भी भल अच्छु। तो आज हूँ स्पेशल दिन समस्त हैप्पी प्रथमाष्टमी आम तरफ। तो आज तो नुआ ड्रेस पिंधि खाली झुमिबे खाली आ कौन मो झी भी उठ पड़ा सका गाधा गाधि कर जाओ छोट छुआ थंडा धरियो सी भी आज पिंध कौन कहीं दर दर कर कौन सका सका उठी पड़ी ठाकुर पूजा भी मोर सरी मो ठाकुर पूजा भी सरीगला मोर माछ फ्राए हो गला एठी भजा भजा भात बसिनी बस पचर जा आगे पिठा पिठा करदे तापर जा भात बसैबा चलतु जीवा ओ हैं किए का किए सी ना काका आस पलि आस 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 पलि आस कुआ को देखिए कौन काका अरे माँ पलिया चलतु एठी आम सका सकाळू आमर कौन कह कहीं सेटार कहीं करुच आमर बड़ कोरोनी ना बड़ कोरोनी ना गरीब लोक आम जोटा पाइना आडजस्ट कर चलिया कथा जोटा ना खाइले जिन बन है ना बढ़िया नड़ियाटा टुका नड़िया तुम चिन्ह दौच टुका नड़िया कि बुढ़ा नड़िया। ओ माय गॉड तमर बयस केते हेला ना 45 खंडे तमर छुरी बाजी जीव से मित्र बयस सालरे का पचार कथा न बयस सालरे का झील मानकर बयस एक्चुअली पचारने झील मैंने कहती एटा कि सत कथा तुम कौच कौन बयस सालरी तुम पुओ छुआ बयस जानी हम कि झील छुआ बयस जानी हम सब कषि काकुड़ लो माँ झील छुआ सब कषि काकुड़ी गेलो झील छुआ सब कषि काकुड़ ना मो झील बा कषि काकुड़ी आवा ना बाबा रे तब ब्रश कर चना अब ब्रश करलो के पाठ करूछु हौ हौ हेई सारो ये आमर रहा पूरा एंडुरी पिठा कदली पत्र रात गले किणा हलदी पत्र कौटी मिललानी आउ कौन कराब कदली पत्र करदबा पिठा एटी मो झील रंग नाच पापा मो झीर तो अष्टमी मो झीर अष्टमी आथर एथनिक आसले एथर गले गोटे एथर वेस्टर्न पळे आसला सुना रंग नाउज खाली रंग ना नेल पॉलिश भी नाही रंग नाउज मा फाइनल रेडी है सुना इस पापा गेलु चलो ठाकुर नाम करो आसो ठाकुर नाम कर आसो चलो ठाकुर नाम करो नो ड्रेस पिंद्र ठाकुर नाम करो चलो 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 ठाकुर नाम आंटी नाम करो बाबा नाम करो बाबा नाम करो आंटी नाम करो आंटी की हला मामा को ना मते कोन नाम करे अधिटा आबा कर दे मामा आबा कर दे बाबा बाबा कर दे
ଚାଲ ଏପଟରେ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହେବ ୟା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କଟିଂ କାଟୁଛନ୍ତି। କଟିଂ କଟିଂ କଟିଂ। ଆମର ସାର ଏବେ ପିଠଉରେ ଏବେ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛ ଏବେ ଦେଖିବା ୟା ପରେ ପୁର କେମିତି ଦିଆହେବ। ପାଣି ତାତିକି ଦେ। ବସ୍ ଏ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବାମ୍ଫ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ପିଠା କ'ଣ ହେଲା, ସିଝା ହବ, ଷ୍ଟ୍ରେନର ଦିଆହେଲା, ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଢାଙ୍କି ଦିଅ, ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି ଶହେ ଶହେ ନାଇଁ, ଟିକେ କମେଇଦବା ନ ସରିଥାଉ। ଏବେ ଆମର ପିଠା ହେଇଗଲାଣି ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଖୋଲି ନେବା। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ଲେଟକୁ ଖୋଲି ଆଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଠା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପତ୍ର ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ବାପ ଝିଅ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଇସ୍ ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଭଲ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ତମେ ଏଟା ଖାଇପାରିବ? ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଇଦେମି। ହଉ ନେଇଯାଅ। ଝିଅ ଟେଷ୍ଟ ହାତରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୁହେଁ ନା? ତାର ମ୍ୟାଚିଂ 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 ମ୍ୟାଚିଂ। ଇସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ। ଯାଇତେ ଆଉ ଆଜି ରହିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଲାଲବାଗ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଇଏ ଏଠି ପୁରା ବୁଲୁଛି ଦେଖ। ନିଅ ଚକି ତମେ ମୋତେ ପଢ଼ୁଆ କଲନି, ମୁଁ ତମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଆ କଲି। ମିଠା ଦେଇକି। ହଁ ମିଠା ଦେଇକି ପଢ଼ୁଆ କଲି ହେଲା। କ'ଣ କରିବୁ? ଖୋଲି ଦିଅ କହୁଛି। ଖୋଲିଦେମି। ନା ନା ଏଇଟା ଖାଇପାରିବୁନି। ମାମା ଖୋଲିଦେବ ଥାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲିଦେମି, ବାବା ଯାଇସାରନ୍ତୁ, ରଖିଦିଅ। ଚାଲ ଚାଲ ବାବା ଗଲେ, ବାବା ଗଲେ, ବାବା ଗଲେ। ଇୟରବଡ଼ ନେଇଗଲ? ଆଁ ସେଟା ଛାଡ଼ିବନି, ସେଟା ସବୁବେଳେ ନେଇଯିବ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଣିଛି ବା ତମ ନାଇକି ଆଣିଥିନି ଇଏ। ହଁ ନା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ରାତି ଘଣ୍ଟା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର କି? ଦିନମାନ ସାରା ସିଏ ବି ସେ ଯୋଉଟା ଇୟରକଟା ଦଉଥୁନି ତାକୁ ବି ଟାଣି ଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭାଳ ଶୁଭୁନି। ଆଣିଆ ଆଣିଆ କହି ତ ବାବା 3 ମାସ ନେଇଗଲେଣି। ଏମିତି ଆଉ 3 ମାସ ନେଇଗଲେ ଆମର ଭୁଲ ଯାଇଥିବେ, ଆମ ମନରେ ଥିବନି। ନା ତମେ ଦଉଛ, ତମ କାନ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମଝିରେ, ତମର ସେଟା ଭଲ ଜିନିଷ ତମେ ଯେ ଦଉଛ। ଆଉ ମତେ କହିଦଉଛ, ସବୁ କଥାରେ କହିଦେବେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା। ତମେ ହାଇଟ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାନୀ। ହଉ ବାବା ପଳେଇଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମ କାମ। ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଗଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଆମର କାମ ସବୁ କରିବା। ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି, ସକାଳୁ କପଡ଼ା ପତ୍ର ଶୁଖା ହେବ, ବେଲା ବାସନ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଗୁଡ଼େଇକି। ସିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଉ ପିଠା ତାକୁ ଗୋଟେ ଖୋଇଦେମି ଖାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।